Mayong hapon sa TG Patrol, Central Visayas. Isa ang patay, samtang tulo ka mga kauban nilang naluwas. Human gingong natangkod sa pagbaha sa Busay, Barangay Budaan. Eksklusibo, 65 anyos nga lalaki, patay. Human gitigba sayang 40 anyos nga anak sa Barangay Sudlan 1. Isa ka biktima nga na-landslide sa Southern Leyte, nagpadayong gipangita pa. Presyo sa tibuok produktong petrolyo, musbaw na ugma. Kung isa ka bad user, kontra sa taga Montaño Media, napuno na sa pagdaog-daog. Nunod sa mga dagkong detalye gikan sa TGTV 15 News at Angi. Gikan sa TGTV 15 News Center sa Dakbayan sa Subo sa Cebuano Fiction Media Incorporated Complex. Kini ang TG Patrol Central Visayas. Mayong hapon mga kawikang TG Patrol Central Visayas. Mabati live sa DYTG 693 kHz sa AM band ug sa Live FM 106.7 sa FM band ug makita sa live sa DYTG Tagalog Radio. Tangkod ang upat ka mga kauban nila sa Busay sa Barangay Budlaan. Isa ang patay, samtang tulo pa ang naluwas sa nagpatayong baha. Nunot sa ilang gingong hapit na silang naanon. Ilang ipadayong risgo sa ilang kinabuhi nga maluwas unta ang upat nilang kauban. Si Hara Gandalao sa report.